بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ احباب گرامی، موضوع اصلاح ہے تو اصلاح کا ماحول ہونا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھیے کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس دھرتی اور اس زمین پر ماحول ہی ایسا رکھا ہے کہ صبح کے پہنے ہوئے کپڑے شام کو خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک سفر شہر کا کر کے آئیں، واپس لوٹیں تو گرد و غبار اپنا اثر دکھا چکا ہوتا ہے۔ گاڑی جو صاف ستھری کر کے نکالی تھی وہ بھی لتھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ کا بھی یہی معاملہ ہے، فکر اور نظر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جیسے آنکھوں میں مٹی پڑتی ہے، ایسے آنکھ کی خرابی کے ساتھ نظر بھی خراب ہوتی ہے۔ نظر خراب ہو جائے تو وہی حرف جو کتابوں میں ہم پڑھتے تھے نظر نہیں آتے۔ ہم آنکھ کو ویسے نہیں رہنے دیتے، علاج کرواتے ہیں، عدسہ لگواتے ہیں، اور عدسہ صحیح نمبر کا نہ لگا ہو تو سامنے والا چہرہ صاف نظر نہیں آتا۔ بھائیو، اسی طرح عقیدے کا نمبر اگر درست نہ ہو تو شریعت کا منظر بھی صاف نظر نہیں آتا۔ جیسے دنیا میں بگڑی ہوئی چیزوں کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، ایسے اگر کہیں رویے میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں بگاڑ آئے تو سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس حقیقت کو مان لیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بگاڑ کی سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب بگڑ گئے۔ یہ سوچ بندے کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیتی۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، وہ جنت میں جناب آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، سیدہ حوا سے بھی ہو گئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، لیکن شیطان غلطی کر کے اکڑ گیا، انا میں آ گیا،
اور جناب آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام ہاتھ باندھ کے جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو رب نے معاف کر دیا. آدمیت، انسانیت اسی میں ہے اور عظمت اسی میں ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی طرح، اپنے دادا جی کی طرح، دادی اماں کی طرح، جناب آدم اور سید حوا علیہم السلام کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سیکھے. میری باقی ساری گفتگو تبھی اثر کرے گی جب آپ اپنے آپ کو فرشتہ نہیں بلکہ انسان سمجھیں گے. دوسری گزارش کہ غلطی ہے، اس غلطی کی جب تک معافی نہیں مانگی جائے انسان انسانیت کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا. غلطی چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو وہ غلطی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی تو ٹھیک ہے ہو گئی ہے لیکن میں بڑا ہوں، مجھے معافی نہیں مانگنی، میں باپ ہوں، میں بھائی ہوں، میں چودھری، میں نمبردار ہوں، میں عالم اور خطیب ہوں، میں مناظر ہوں، میں معافی مانگوں؟ نہیں. جتنی مرضی آپ کی بڑی شان ہے، ٹھاٹھ اور باٹ ہے، عزت اور آبرو ہے، اصل آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ جھک جائیں. اور جو جھک جائے، ایکسکیوز کر لے، معافی مانگ لے، یہ اللہ کی نظروں میں انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. اور اس توبہ کرنے والے کو، رجوع کرنے والے کو محبوب نے کہا جب یہ کرے تو تیرے رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے جنگل اور صحرا میں کسی انسان کا کھانا اونٹنی پہ تھا، یہ سویا تو وہ بھاگ گئی، اب کھانا پانی بھی پاس نہیں ہے کہ کھا پی کے کچھ وقت گزار لے، اور سواری بھی نہیں ہے کہ وہاں سے نکل جائے، یہ پھر سو گیا ہے موت کے انتظار میں. اٹھا ہے تو اچانک اونٹنی لوٹ آئی ہے، تو یہ خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ خوشی میں اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، کلمہ کفر بھی کہہ بیٹھا ہے، لیکن محبوب نے کہا جتنی خوشی اس بندے کو سواری کے لوٹنے پہ ہوتی ہے اس سے بڑھ کے تیرے رب کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ بگڑا ہوا ہو تو واپس لوٹ آئے. تو بھائیو ہم نے اپنا بگاڑ آج دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہمارا بگاڑ رشتے میں ہے، ہمارے رشتے خراب ہیں. میں نے جس بھی جگہ جب بھی فون سنا، کوئی رابطہ ہوا، ایک ہی درد سنا ہے، پتر میرے 5 بچے نے تے میرے نال انہاں دا تعلق ٹھیک نہیں ہے. ماں روتی ہے تو یہی دکھ روتی ہے، بیویاں روتی ہیں تو شوہروں کے رونے، شوہروں کو سنو تو بیویوں کے بیچارے وہ پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں، والدین اولاد، اولاد والدین کے مسئلے. اساتذہ سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ سٹف اچھا نہیں آیا، بچے اچھے نہیں ہیں. بچوں سے پوچھوں تو کہتے ہیں کہ ٹیچر سارے ہی فٹیچر ہیں، کوئی اچھا نہیں ہے. پورا ملک ایسے بنا پڑا ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی سے پوچھا تو کہا دوسرے لوگ خراب، عوام سے پوچھا تو حکمران خراب، حکمرانوں سے پوچھا تو مسئلہ عوام کا ہے. کس طرف جائیں پھر ٹھیک کون ہے؟ بھائیو ہم سب سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی ہے اللہ کے ساتھ رشتے کی. تیرا میرا رب سے رشتہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے اصل رشتہ اہل زمین کا اور عرش بری کا، لا الہ الا اللہ. اور یہ کلمہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک اور آپ سے لے کے قیامت تلک سارے انسانوں کے لیے برابر ہے. اس وقت ہم 8 ارب ہیں، مردم شماری میں دنیا 8 ارب ہے. 6 ارب لوگ اس کلمے کو مانتے ہی نہیں. 2 ارب ہیں جو مانتے ہیں، وہ آپ اور میں ہیں. لیکن ہمارے کلمے میں
लफ्ज़ तो हैं मगर एतबार नहीं है। प्यार का इजहार तो है, इकरार तो है, मगर हमारा कहीं शुमार नहीं है। तो मैं अपने रिश्ते को देखूं, आप अपने रिश्ते को देखें और टेस्टर लगाएं। मैं आपको गलत कहूं तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे जिद और अना आएगी। अच्छा ये है कि आज इस्लाह में आप खुद अपने गिरेबान में झंकें। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा तय्यबा है, ये अल्लाह से वादा है कि अल्लाह तेरे से बढ़ के मेरा कोई और रिश्ता नहीं, इल्लल्लाह तेरे से जुड़ के होगा जो भी रिश्ता हुआ वैसे नहीं। ये एक को ख़त्म कर दें, बाकी आवाज़ ठीक है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रब ने कुरान उतारा और ऐलान किया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे महबूब, दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरा है, अता मेरी है, रहमत मेरी है, करम मेरा है, फजल मेरा है, सब कुछ मेरा है। लेकिन जब बयान करे ना तो मेरा नाम लेके बयान किया कर। ये है अकीदा। हमारा बिगाड़ क्या है? बड़ा जड़ा ना जी मेहनत करके मैं डेरा बनाया आ इन्नियां गड्डियां जेड़ियां ने ना जी, अब्बे होनी कोल तो खोती भी कोनी सी, तो मैं ना एवें नहीं चिट्टे कर ले, बहुत जोर लगा। ये मैंने ना अपने बच्चे सारे डॉक्टर बना लिए वाइयां कर करके, नहीं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अगर तुझे कद बड़ा मिला है ना, बाकी तेरे इलाके में छोटे हैं, तो क्या करके अल्लाह तेरा शुक्र है, रब दी रहमत नाल उस ज़ात ने एक कद बुत अता कीता है। अगर तेरे जिस्म में ताकत है तो अकीदे का, कलमे का तकाजा है। रब से वादा था तेरा कि अल्लाह मैं जो भी हूं तेरे साथ हूं, अगर तू नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। क्या कहना है? अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, मेरा सब कुछ तेरे साथ। आप देखिए दिनों में अल्लाह ताला आपकी इज्जत में, आबरू में, रिश्तों में आसानियां पैदा कर देगा, क्योंकि आप अपने रब से रिश्ता जोड़ के आगे चल रहे हैं। आपने गाड़ी पे लिखना है तो लिखें अल्लाह का बंदा। ये लिखण नालों तो चंगा ना कि शरीका नूं अग लगदी, अं तू मोटरसाइकिल लै लैंदा या मोटर रक्शा, तो पिछे लिखिया हुंदा जाके पहले ही पेंटर नूं पैसे दे के लिखा देते कि मैं किला नाथा सिंह जाना पखो की, जिन्ने भी लोग वेखण ते सड़न, अच्छा मैं रक्शा ले लिया। वो भाई तू ले लिया है, शुक्र कर अल्लाह दा, अगे लेख मालिक तेरा शुक्र है, तेरियां मेहरबानियां ने। तो अल्लाह के साथ जुड़ के अकीदा बनाएं। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे पढ़ते हैं ना, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी का चक्कर तो नहीं। जब कलमा सब का है तो रब से रिश्ता भी सब का है। वो रिश्ता है तौहीद का, वो रिश्ता है इज्जत का, वो रिश्ता है गैरत का। अगर इस रिश्ते को आपने कहीं ठोकर दी है तो सारे रिश्तों से आपको तकलीफ मिलेगी, क्योंकि तेरे रब का वादा है, तू जैसा करेगा मैं वैसा करूंगा। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। मैंने तुझे बनाया, मेरा बना हुआ होके तू मुझे भूल गया। जब तेरे बच्चे तेरे वजूद से पैदा होके तुझे भुलाएंगे ना, और तेरी बीवी तेरे कलमे से जुड़ के कबूल है कबूल है कबूल है के बाद तुझे भुलाएगी, रोटी पानी नहीं देगी, हक का ख्याल नहीं रखेगी, फिर तू जा जाके फतवे तलब करेगा, मौलवियों से पूछेगा, लेकिन तेरी सुनेगा कोई नहीं, क्योंकि जिसने सुननी थी उसकी तूने नहीं सुनी। तो मेरे भाइयों, हमसे पहली गलती हुई है कि हमने अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं माना। पुत्र बस फ्रंट ते बह के इदां दियां गल्लां नहीं। अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता आप भी चेक करें, मैं भी चेक करूं। पहली चीज, क्या आपने कभी जिंदगी में अल्लाह के कहने पर, अल्लाह दे कहण ते, बंदियां ते नहीं, अपने सर को सिर्फ अल्लाह के दर तक रखा है या कहीं ज़िंदगी में और सर टिकाया है? अगर टिकाया है तो गलती है, लौट आओ।
مسلک کا کوئی چکر نہیں، وہابی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی درباروں پہ زندگی کے 10 سال گزارے ہیں، بزرگوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، مگر کوئی بھی بزرگ اللہ والا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے ولی کی پہلی شرط ہی ایمان ہے، ان تؤمن باللہ، جو رب کی توحید کو نہیں سمجھ سکا وہ ولی نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو پوری زندگی توحید کے لیے لڑتے گزارتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب آئیں، اگر آپ نے کبھی بھی زندگی میں تو نہیں جانتا نا، آپ کوئی دوسرا بھی نہیں جانتا، آپ تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے فیصلہ لے لو، استغفر اللہ ایک دفعہ درد دل سے کہہ دو، چپ کر کے اونچی نہیں، تیرا رب سننے والا ہے، تیری توبہ کو سنے گا، تیرے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں انہیں لکھوائے گا، تیرے نامہ اعمال سے جتنی غلطیاں کمی کوتاہیاں اور رب کی ناراضگی ہے رب کراس کروا دے گا اور نیکیوں میں بدل دے گا۔ صرف ایک دفعہ لوٹ کے تو دیکھ، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اگر مجھ سے ماضی میں غلطی ہوئی ہے کوئی بات نہیں، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، فرشتے نہیں، یاد رہے کہ رب کے ساتھ کیا ہوا شرک موت سے پہلے معافی مانگ لی جائے تو رب معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر موت اسی حالت میں آ جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بھائی اس لیے یہ دعوت، یہ پیغام نہ مقصد گرانا ہے، نہ اس دعوت کا مقصد وہابیوں کو اونچا کر کے باقیوں کو نیچا دکھانا ہے۔ میری دعوت انسانوں کے لیے، جتنے بھی نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیاں ہیں، میرے بزرگ ہیں، بچے ہیں، مر تو جانا ہی ہے، لیکن جانا کس کے پاس ہے؟ آخرت تو اللہ کے پاس ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، دوڑ جتنا دوڑتا ہے تیرا ہر قدم تجھے میرے قریب کر رہا ہے۔ اللہ دوسری جگہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کوئی کریم رب سے تجھے بھاگی کس نے کیا ہے؟ تو یہ سوال کبھی خود سے کریں، تنہائی میں دیکھیں، میں اپنا ماضی دیکھوں، اگر کسی جگہ ایسا مسئلہ ہے تو مجھے اس حوالے سے خود کو سمجھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے۔ یار کو بچے والا کرو مسئلہ حل ہے، وڈیاں دی سیٹاں ہوندیاں نے، بچے بہا دیندے ہو جو شادیاں ہوں تو فرنٹ کے صوفے بڑوں کے لیے، احباب گرامی، میں مثال دینا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، بڑی ضروری ہے۔ پتہ ہے توحید اللہ کی عزت ہے، توحید اللہ کی عزت ہے۔ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس بات کو ذرا سمجھیں، جن کی نہیں ہوئی انہیں بھی رب سمجھ دے دے گا۔ ہر چیز میں شرکت گوارا ہوتی ہے، لیکن بیوی عزت کے معاملے میں، شوہر اور بیوی کے تعلقات کے معاملے میں، سکا باپ بھی بیچ میں آئے تو گوارا نہیں ہے، بھائی آئے تو گوارا نہیں ہے، بڑے بڑے پیارے کزن آ جائیں تو گوارا نہیں ہے، دوست یار بیلی آ جائیں تو گوارا نہیں ہے۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے، انبیاء کا نام لے کے، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے کہہ کے، لئن اشرک، امید تو نہیں ہے کہ کوئی نبی ایسا کرے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے پھر بھی کہا اگر یہ شرک کریں گے ان کے اعمال برباد، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی بولا لئن اشرکت لیحبطن عملک، محبوب
شرک کی معمولی سی بھی آمیزش بھی نظر آ گئی تو جتنی نبوت کے عمل ہیں ختم، عہدے ختم، رتبے ختم۔ عزت کے معاملے میں کسی اور کو شریک مت کرنا۔ بھائیو جاؤ اپنی نسل کا پتہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بچہ کہیں شراب خانے جائے نا تو باپ کو فکر ہوتی ہے، جوئے کے اڈے پہ جائے تو فکر ہوتی ہے، زنا کے اڈے پہ جائے تو فکر ہوتی ہے، آوارگی میں جائے تو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے بچے کہاں کہاں جاتے ہیں اور آپ کہاں کہاں لے جاتے ہیں؟ در در پہ جھکانے کے لیے بچوں کے سر اگر خود لے کے گئے ہو تو جس نے سر دیا ہے اس نے پوچھنا ضرور ہے، دھوکے میں نہ رہنا۔ اس لیے سر کو رب کے در پہ ابھی لے آؤ، آج فیصلہ لے لو۔ اور میں ددیال رکھتا ہوں دیوبندی، ننیال رکھتا ہوں بریلوی، یار بیلی ہیں شیعہ۔ میں وہابیوں کے ساتھ اس لیے نہیں ملا کہ انہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں، میں وہابیوں کے ساتھ اس لیے نہیں جڑا کہ ان سے میری کوئی رشتہ داری ہے۔ ہاں ڈھونڈا میں نے وہ پھر جب کہ اگر یہ سجدہ کسی اور کو کرنا حرام ہے تو روئے زمین کے اوپر کون ہے ایسا کہ جس نے کبھی جتنی مرضی بڑی مشکل آئی ہو اللہ کے در کے علاوہ کہیں سر نہ رکھا ہو؟ دنیا کے 249 ملک چھانے ہیں میں نے، اور ایک ہی جواب آیا ہے کہ وہابی جتنا مرضی گر جائے رب کے در کے علاوہ کہیں نہیں گرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول۔ میرے یاروں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا نعرہ لگا کے۔ میرا مقصد پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اپنی صفائی ہے۔ میں ہار جیت کے چکر میں نہیں آیا۔ ساری دنیا ٹھیک ہے، میں غلط ہوں تو میں ہار گیا۔ ساری دنیا غلط ہو میں ٹھیک ہوں تو میرا سودا خسارے میں نہیں ہے۔ اپنی توحید کو اپنے بچوں میں پختہ کر دو، وصیتیں لکھو، نصیحتیں کرو، بٹھاؤ، پڑھاؤ کہ بیٹا جن کے در پہ تعظیماً بھی جا کے جھکتے ہو، تمہارے میرے محبوب نے پوری زندگی ایک بھی سجدہ 1.25 لاکھ نبیوں سے نہیں کروایا، 1.25 لاکھ اپنے صحابہ سے، ایک بھی سجدہ۔ آیا تھا ایک دوست باہر سے، رومن امپائر کو دیکھ کے آیا، وہ لوگ سجدہ کرواتے ہیں، بادشاہ اپنے سامنے غلاموں کو جھکاتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ تو واقعی امام الانبیاء ہیں، عظیم ہستی ہیں، رب کا استفاء ہیں، چناؤ ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ محبوب نے کہا اگر میری شریعت میں کسی انسان کا انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا میں بیوی کو کہہ دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، رب نے جتنے اس پہ اس کے حق رکھے ہیں، لیکن جب بیوی شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی تو ایک غیر بابے کے در پہ جا کے کیسے جھک سکتی؟ یہ تمہارے پیغمبر کا فیصلہ ہے۔ کلمہ پڑھا ہے نا سب نے؟ جنوں سونے نال پیار ہے نا غصہ نہ کرے آجے، محبت نال اکھاں بند کر کے ذرا ہاتھ تے تاں چکو، اکھاں بند کر کے ذرا میرے ال نہ ویکھو، چلو جنوں پیار ہے، اللہ گواہ رویاں سارے ہی پیار کرن والے نہیں جی۔ ہاتھ تھلے کرو ذرا، جہدے نال پیار کریے نا وہ اعتبار بھی کریدا جی، کریدا جی۔ میں 2 مثالیں لینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ کے ساتھ پیار سچا ہے، کلمہ برحق ہے، سب نے پڑھا ہے تے سارے انہوں آؤندہ بھی ہے، میں سننا جی سجا ہاتھ چکو جنوں جنوں آؤندہ کسے ایک کلو سنیے، ماشاءاللہ تھلے کر لو۔ ہن صرف مینوں اینا کہ جواب دسیا جے کہ سونے نال پیار تے بھی تسی ہاتھ چکے ہے، کلمے تے بھی ہاتھ چکے ہے، تے ایک نا نبینہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا تے کہن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن ام مکتوم ہاں، انا رجل ضریر، میں نبینہ ہاں،
मैनू कोई लियाउण वाला नहीं, घर मेरा मसीतों दूर है, तो रस्ते भी ऊंच नीच, मदीने दे बिच्छू भी बड़े मशहूर सन, तो मैनू घर नमाज पढ़न की इजाज़त दे दो। तो आपने क्या ठीक है, आपने क्या ठीक है, डिस्काउंट मिल गई, बड़े खुश होए, राजी रूजी हो के टुर पे। तो जो बूहे तक गए तो आपने आवाज़ मार ली, उरे आ जा। गल सुनने वाली जे, ਜਦੋਂ कोई होर बोले मैं चुप कर जाता हुन्ना। मेरी नहीं आदत कि एक बोले तो दूजा, साड़ी ये तरबीयत नहीं हैगी। इस वजह तो मैं बार बार ये गल कहन दिया कि मामला इसलाह दा है तो इसलाह अली टुरी है। आपने बुला के कहा, इब्ने उम्मे मखतूम अतस्मा उन निदा, तेरा जिथे डेरा या घर है उत्थे अजान की आवाज़ जाती? कहन लगे जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, क्या फला इज़न मेरा फतवा वापस, तू फिर घर नहीं पढ़नी। उस टाइम तो लैके पूरी जिंदगी वफात तक इब्ने उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक भी नमाज घर नहीं पढ़ी, भावें नबी ना से। ये वे शाने सहाबा ते मुकाम है। इत्थे बनदा सी बहुत उच्चा नारा, नारा तकबीर, नारा तकबीर, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, शाने सहाबा जिंदाबाद, हाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब जिंदाबाद। बस रौला ही इन्ना कि असी गुफ्तगू नूं जज्बात च लिया के नारे च जज्बात बहा देईदे ने ते अगली गल विचली रह जाती है। मैं वो नहीं जे छड्डनी, उत्थे आउणा है। जिन्ना जिन्ना ने कलमा पढ़िया सी हथ चुकिया है, तो जिन्हां नूं आउंदा है उन्हां भी हथ चुकिया है, तो जिन्हां नूं सोहणियां नाल प्यार है उन्हां ने भी चुकिया है। तो इब्ने उम्मे मखतूम नबीने दी गल भी सुन लई ते हदीस भी, ते नारा भी दिल नाल मारिया जे। ते हुण जरा मसीते बैठे हो, सच्ची दसिया जे, ऐसा कोई बंदा जिन्ने कदी भी कोई नमाज घर ना पढ़ी हो, एक बंदा हथ चुके नहीं, जिन्हें कोई एक नमाज सोच के कहना जे, नहीं अगे दी नहीं कहन दिया, पिछली पूछण दिया। कोई एक नमाज भी घर नहीं पढ़ी माशाअल्लाह। अब बाकियां नूं ढंगा पिया। पता मैं की विखाया है, शर्मिंदा नहीं सी कर रहा कि साढ़े च कुछ कमियां ने, बिगाड़ ने। सीरत कॉन्फ्रेंस हर रात हुंदी है, तो एक एक इलाके च किन्नियां हुंदियां ने, तो जेड़े खतीब नूं पुछ लो डायरी फारक कोई नहीं, गले बैठे तो बुखार चढ़े तो फिर भी बोली जा रहे हैं। लेकिन की मजाल जे 60-60 सालों दे विच भी साडी सिर्फ लैन बदली होवे कि असी रब दे दर तक रहना है, ते उवें रहना जिवें सोने रहे ने, अगे टुरीए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुणे सुनन डे से भाजी तू एक बंदे नूं 3 दफ़ा आपने क्या गुस्सा ना करी, मत्थे तो गुसीला लगन डया सी, ते सोहणे फेस रीडर बड़े खूबसूरत सी, बड़े अच्छे मुअल्लम सी, चेहरे पढ़ जाते सी भी बंदा किदां दा है। मैनू इत्थे किन्ने सारे चेहरे ने ना गुस्से नाल वेखण डे ने, ते बड़ी देर ते मैं नोट करन डया ऐ भी जिवें मैं उन्हां दा आधार देना हुंदा है या मैं क्यों आ गया। अगर मैं पूछा भी तुसी उस नबी नाल प्यार कीता है तो उन्हां दे बारे तो तुसी सुनिया कि उन्हां नूं गुस्सा नहीं सी आउंदा, जिन्हें अज तक गुस्सा नहीं ना कीता हुण कोई खलोवे। औखी गल है ना भाजी। बुढ़ी ने रोटी साड़ दी तो गुस्सा, जूती पालिश नहीं हुई तो गुस्सा, नौकर ने माशाल्लाह कोई मसला करता तो गुस्सा, मुंडे ने 10 रुपए वध खा ले तो गुस्सा। ठीक है जी, निकी निकी गल दे उत्ते बिला वजह ही मत्थे ते गुस्सा, बैठिया बैठिया एवें ही सुत्तियां भी मत्थे ते तेड़ियां। ये की चक्कर है, ये किन्ने मुकाउणा है। अगे टुरीए एक होर मिसाल लईए। सोहणियां दे एक सिहाबी आए ने बकरियां चारदे ते सीधे ही ना उवें ही आ गए। तो ज़ाहिर है जिहड़े डंगर चारदे ने कपड़ियां तो स्मैल भी आउंदी है, पता भी लग जाता है। तो कहन लगे अल्लाह के रसूल सल्लम मैं बकरियां चारदा आया तो मेरा दिल कीता मैं कोई सबक पढ़ ला, मैनू कोई सबक ही पढ़ा छड़ो। तो आपने की किया सी, ला तसुब्बन्ना अहदा। ये जिहड़े अयाली ने ना गाल बड़ी वाउंदे ने, तो आपने माहौल वेख के उदां दा कह दिता, उन्होंने उदां दा सबक, गुस्से वाला सी, उन्होंने उदां दा सबक। क्या तू गाल नहीं कढ़नी,
ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਊਂਠ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਵੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਵੇ। ਬਾਬੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਦਾਵਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। 26 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਰੁਖ ਉਧਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 26 ਮਸੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਚੰਨੂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਯਾਰ ਆ ਗਏ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਜੁਮੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾਲ ਪਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ TCS ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਪਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ, ਕਦੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਗਈ ਨਾ। रब शाहिद है, जिंदगी गुजर गई, 3 अशरे बीत गए, लेकिन कभी किसी मसलक के बड़े को, वडेरे को, आलिम को, खतीब को, दाई को, मुबल्लिग को तू तुकार तक भी नौबत अल्लाह ने नहीं दी। ठीक है, बड़ा है, वडेरा है, दलील से बात करे, बिस्मिल्लाह। पिछले दिनों आपने सुना होगा, बड़ा वायरल क्लिप हुआ, एक भाई ने कोशिश की कि नीयत, नमाज की नीयत का जवाब दे। मैं एक गल कही सी कि असी सोहणिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹੀ ਬੋਲੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਕਤ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਮਾ ਅਰਬਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ 4 ਰਕਾਤ 3 ਰਕਾਤ 2 ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਨਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਨਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਦੀ ਸਨਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਇਬਨ ਹੰਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਨਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਐਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਮਾਮ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ। ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 17 ਫਿਕਾ ਉਸੂਲੇ ਫਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲ ਲਾਇਆ, ਵਹਾਬੀ ਨਜਦੀ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਜਵਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦਿਲੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਲੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਮ, ਇਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚੱਲਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇ।
ਭਾਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੌਂ ਇਮਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ओमें जो मर्जी कह लो, मैंने फिर भी जवाब में कहा अल्लाह जजा दे मेरे उस भाई को जिसने ये काम किया। भाजी जग थले रखता सा। ये सारा मसला ना जी कैमरे राड एडे करीब लगे ने तां प्यास लग रही है, गर्मी वावा है। आंदा तू ज़रा एहतियात करो राडां दी, अल्लाह ताला सलामत रखे। गल नहीं समझ आ गई जे हुण कि तासुब छड्डो, गालां छड्डो, टू दी पॉइंट आओ, अकीदा दुरुस्त करो, तौहीद सही करो। जे जन्नत जाना जे रब ने जन्नत लिखी उहदे लई है जिन्हें तौहीद अपनानी जे। शिया सुन्नी भाभी दा चक्कर कोई नहीं जे। दूसरी गुजारिश, अकीदे दी दुरुस्तगी लई ज़हन बना लो कि दीन सिर्फ वही है जो वही है, जो वही नहीं है वो दीन। जे इदां दीन मनना हुंदा तो फिर आप मिर्ज़ा कादियानी वाली ना मन लेंदे। वो भी तो कहता है ना कि टीची फरिश्ता हुंदा सी, टीची केस लैके उतों बरतानिया तो जिदे तू अज मैच आ रहे जे, ठीक है ना। किड्डे सुख दे साह लैके बैठे हो, मैनू कहंदे जी दुआ कर दो जीत जे। यार एक गल याद रखा करो, बंदा किसी चज च जीते, खेडां च काहदी जीत हुंदी है। मुसलमान खेडण ते नहीं आया, ये दुनिया लाभ ते लाभ तमाशा ही है ना। ਇਹਦੇ ਚ जीतण काफर चंगे लगते ने खेडण, असी खेडण तो नहीं सा आए, कौडियां पाउण तो नहीं सा आए, ते असी चौके छक्के तो लाउण नहीं सा आए। असी ते आए सां किसी होर काम, दिन च 5 दफा अपने नफ्स नू हरा के रब नू जिता के हय्या अल सला, जिदू रब सदे ते आउणा बनदा सी। अज 5 पूरियां किन्ने पढ़ियां ने भाजी? पता क्यों मैं हथ चुकाउण डिया अज बार बार, मेरी हालांकि आदत नहीं। मैं हथ चुक भी लवां ना, मैं 5 पढ़ियां ने, जे मैं नहीं पढ़ियां तो आ कहेगा, अंदरों कहेगा कि नहीं पढ़ियां। तो जे एक भी छड्डी ना, इबलीस को की गलती हुई सी कि सिर्फ एक फर्ज सजदा छड्डिया सी, रांदा दरगाह बन गया, इबलीस बन गया, लईन बन गया, शैतान बन गया। एक दिन में 17 फर्ज रकतें, 34 फर्ज सजदे तुहाडे हले नहीं ने, साडे हल 34 ने, 17 फर्ज रकाता ने, ते 34 छड्ड के भी असी फिर मोमन, तो फिर मुसलमान, तो फिर मुहिब, तो फिर आशिक, तो फिर आका दे प्यारे, तो फिर मुर्शद, तो फिर सारा कुछ। एक ही गलती ने इबलीस को शैतान बना दिया। हम लाख जुर्म करके इंसान ही रहे। अल्लाह नाल ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह तुहाडे रिश्ते जदों तुसीं इन्हां नूं सदोगे, तुहाडी आवाज़ ते लब्बैक कहणगे। अगर रब दी अजान ते लब्बैक कहण वाले बन जाओ ते। दूसरी चीज़, दीन इत्थों बिगड़िया है कि यार जिन्ने जो आख्या ना चंगा आख्या लै लो, गल ते चंगी कीती मेरे वीर, गल चंगी दा रोला नहीं। इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, मनना ओ जे जेड़ा रब ने आसमान तो उतारिया है, जिबरीले अमीन लैके आए ने, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक, महबूब ये जेड़ा तुहाडे दिल ते उतारिया है, ये दिल वाले तुहानू दिल दे के दिल नाल मन्नणगे ते मैं भी मन्नांगा, नहीं ते मन्नना कोई नहीं हो। है किते मसलक दा ना, इत्तबिउ, तुसी सारे दे सारे मनो, पैरवी करो किदी माँ जो जो भी उनजिला नाजिल किया गया है, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मिर रब्बिकुम, तुहाडे रब ने जो उतारिया ना वो मनो। ते कुरान ते सारा ही रब ने उतारिया है, ते हदीस भी, ते महबूब नू भी,
تو پھر کیوں اڑ کے بیٹھے ہیں کہ اے بھابیاں دا مسئلہ ہے، آ دیوبندیاں دا مسئلہ ہے، آ بریلویاں دا مسئلہ ہے، آ سنیاں دا ہے، آ شیعیاں دا ہے۔ میرے ویر دین انساناں لئی رب نے اتاریا ہے، تے انسان بن کے جبریل امین دی وحی لے لئیے، لوکاں دے قول لے کے بہ گئے ہیں، اقوال لے کے بہ ہنے تسی سن رہے سی، اور بڑی عظیم گل سی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لکھ مربع میل تے آرڈر چلدا سی، لیکن جدو سونیاں دا ایک مصر تو ٹر کے آنا سوکھا نہیں مدینے، تے درمیانی سمندر عبور کر کے آنا، ایک روایت ایک آرڈر آرڈیننس او دے جواب تے پھر لکھنا کہ میری گل چھڈ دو، سونیاں دی گل مان لو۔ اگر حضرت عمر دی سونیاں دے سامنے نہیں چل دی تو تیری میری کی ویلی ہوئے کسے مولوی دی تھی، امام تے خطیب دی؟ وہی نو لو۔ میرے شیعہ بھائیوں سے غلطی ہوئی انہوں نے جب یہ بولا کہ آنا علی کے پاس تھا، جبریل کو چلا بھول کے محبوب کے پاس گیا۔ سارے نہیں کہندے، لیکن جڑے کہندے نے جملہ غلط ہے، رجوع کرو، غلطی ہو جانی بڑی بات نہیں، اصلاح کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ دوست احباب نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی دین اتریا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وے، سمجھیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وے، سمجھیا امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام جعفر، امام زید نے وے۔ پاجی ہر بندے دی سمجھ چ غلطی ہو سکتی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آسمان تو وہی آ کے کہہ دیندی ہے کہ محبوب ایویں نہیں، انہوں ایویں کرنا ہے، یہ کسی اور بندے نو نہیں کیا جاندہ۔ لہٰذا بلا وجہ امام ابو حنیفہ نو عزت ملی ہے تو سونیاں دی من کے میرے اقوال کندھ نال مار دیا جے اگر مقابلے چاہ جان تو سونیاں دی من لیا جے۔ امام مالک نے بھی یہی گل کہی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی نے بھی یہی کیا۔ یہی ساڑی دعوت ہے، یہی قرآن کہندہ ہے، یہی سونیاں نے کیا جے، یہی سارے صحابہ دا وطیرہ تے طریقہ سی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شامی آیا، کہنے لگا کہ ابن عمر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، حج کیڑا افضل ہے؟ حج دیاں 3 قسمہ نے، حج قران، حج مفرد تے حج تمتع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیتا سے، کرن تو بعد فرمایا لو استقبلت مستدبرت لما سقت الحدی، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو بعد میں پتہ چلا ہے، اگر یہ گل دا مینوں پہلے پتہ لگ جاندہ نا جدہ بعد چ لگا ہے، یہ مطلب ہے جڑا پہلے پتہ نہیں لگا تو سونے کول اس ویلے غیب کونی سی، ایویں سینہ زوری لا لا کے۔ جس نبی کول وحی آوے نا اتھے غیب دی گل نہیں ہوندی، وحی تے غیب 2 متضاد چیزاں نے۔ رب وحی کے ساتھ سب کچھ بتاتے ہیں، اگر پہلے پتہ چل جاتا جس کا بعد میں چلا ہے، میں حج قران نہ کرتا، مدینے سے قربانیاں چلا کے نہ لاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ حج تمتع افضل ہے، جیڑا اسی کریدا ہے، پہلے عمرہ کریدا ہے، احرام کھول لیدا ہے، پھر دوبارہ حج نو 8 تاریخ نو احرام بنیدا ہے۔ وہ شامی کہنے لگا کہ تیرے ابو کہندے نے کہ حج مفرد افضل ہے۔ کنوں کیا ابن عمر نو؟ تے کدی گل کہی؟ باپ دی۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ او شامی سن، اقول ابی یتبع ام امر رسول اللہ، میں تجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، تم مجھے میرے باپ امیر المومنین کا قول سنا رہا ہے۔ دین میرے باپ کے قول کا نام ہے یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے؟ آج اصلاح نیک جتھے کم ٹیڑھا ہو جائے، میں اکثر کہندہ ہوں نا گل پٹھی ہو جاوے کوئی رولا نہیں۔ بنین میں کئی دفعہ پٹھی پا بینا، بچے کہندے نا ابو جی بنین پٹھی پائی جے تو میں سدھی کر لینا، میں اگو یہ نہیں آکڑدا کہ تہانوں بہتا پتا ہے، میں پڑھیا لکھیا، میں پروفیسر، میں MPhil، میں PhD، تسی کل دے چھورے ہو کے تو مینوں اٹھ کے گلاں کر دے ہو میں بنین پٹھی پائی، میری ہے تہانوں کی خیال ہے؟ جے کسے دن تہاڈی بیگم، بھین، بیٹی، بہو کوئی بھی شلوار چ نالا پاوے تو جے پیچھے ہو جائے کی کہندے جے؟ پت اینا عرصہ ہو گیا توجہ کریا کر، نالا پٹھا پاتے ابا جی پھر کی ہویا؟ پینٹ دی بھی تو جیب پیچھے ہوندی، اج تسی اداں ہی پا جاؤ۔
ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਜਬ ਤੱਕ ਨਾਲਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਜਾਮਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਉਲਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਸਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਰਕਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ 2 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਆਇਆ, ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਸਵੇਰੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਲਾਈਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਏ, ਬਦਲੇ, ਮਸੀਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਫੀਅਤ ਸਮਝੀ, ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਆ ਜੇ ਦੀਨ, ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਸਲੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਲਵਾਰ ਸਿੱਧੀ, ਬੁਨਿਆਨ ਸਿੱਧੀ, ਨਾਲਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਈਦੀ ਏ। ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ 'ਚ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 100 ਦਫਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਸਲਾਹੇ ਅਕੀਦਾ, तौहीद दुरुस्त कर। किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, जो बोल रहा है जहां गलत हो गई है अड़ मत, दीन में तासुब नहीं है। दुर्म दलील है सुधार। मोमिन तो दलील के साथ ऐसे मुड़ता है जैसे वो मस्जिद कुबा में आर्डर मिला, नमाज पढ़ रहे थे शुमाल की तरफ मुंह करके, इमाम था शुमाल की तरफ, इधर शुमाल किधर है, इधर मुंह करके नमाज पढ़न दिया सी, तो मुक्तदी इत्थे सी। एक ने आन के क्या हो किबला बदल गया जे, उत्थे हालत रुकू च ही ना इमाम इदां टुर पिया ते मुक्तदी इदां घुम गए। इत्थे आन के इमाम खड़ा हो गया ते इधर पीछे मुक्तदी हो गया। दुर्म दलील है तो दार, जे घूमना ही तो उवें घूमिया कर जिवें दलील दे नाल। वो सहाबा मस्जिद कुबा च घूम गए सन। आई ना दलील कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज बैतुल्ला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। ते आकड़ना जिद करनी ये मुर्दियां दे काम हुंदा है ना, वो आकड़दे ने। इंसान आकड़न लई नहीं बनया हुंदा, ये दलील नाल। सहाबी बने ही तां ने दलील मन्नी, ना मनदे ते दूजे सन। जिन्ना नहीं मन्नी वो अबू जाहल एंड पार्टी सी, ते जिन्ना ने मन्निया वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ते उन्हां दी पार्टी सी। मनण वाले बणीए भावें कोई होवे, जाना ते अल्लाह कोल ही है। ते तीसरी चीज़ जिथे साडे कोलों बिगाड़ आया है, अपना निसाब दुरुस्त करो, किताबां दुरुस्त करो। तुहाडा मेरा निसाब अल्लाह ने उतारिया है कुरान। हर दौर च नबी दे उत्ते जिहड़ा सहीफा उतरदा सी वो निसाबे जिंदगी हुंदा सी। कुरान मजीद नूं इस वेले 8 अरब दुनिया टक्कर देण ढई है, जिहदे च 2 अरब इहदे नाल खलोते ने ते 6 अरब दी टक्कर है। मस्जिदां नूं टक्कर, मदरसियां नूं टक्कर, पूरी दुनिया लखां च तनख्वाहां लै रही है। अगर 1 रुपया भी साडी हुकूमत नहीं देती तनख्वाह, तो किसी मदरसे के किसी उस्ताद नूं नहीं दी जाती। क्यों? वजह प्रोपेगेंडा इतना है। रब ने जो तेरे लिए निसाब उतारा है, हिदायत उसी में है। जा पढ़ा ला जिन्ना ऑक्सफोर्ड च पढ़ाउणा ही, तो जिन्ना कुछ पढ़ना ही पढ़ लै। मरण तो बाद डिग्री किसी काम की नहीं हो। कुरान बच्चे नूं हिफज करा ला, याद करा ला, तर्जमा पढ़ा ला, कबर च भी कम, पिछे भी कम, अगे भी कम, आलमे अरवाह च भी कम, ते उत्थे हिसाबो किताब च भी कम, वकील भी बनू, ते फिर जेड़ा ना जी ताज भी पहनाओ, ते कानो वोकेशन भी होणगे, ते जन्नत दे विच बुलंदियां भी मिलणगियां। कदी इधर भी तवज्जो दे के वेख। दुनिया पढ़, मैं रोकदा नहीं, जिन्नी मर्जी पढ़ा, लेकिन जज जिदन फौत हो जाए तो उहदियां सारियां डिग्रियां इत्थे, ते जजमेंट मुक गई। तो डॉक्टर जिदन फौत हो गया, सारियां डिग्रियां इत्थे। क्लीनिक बच्चों ने सांभ लेना है, हस्पताल पिछे कोई सीट ते होर आ जाण, लेकिन उत्थे अगला मुआमला मैडिकल तो नहीं होना, इंजीनियरिंग तो नहीं होना, आई काम बी काम तो नहीं होना, ट्रेड या बिजनेस पे नहीं होना, डेरेदारी या चौकी कचहरी पे नहीं होना, फौज सिपाही या उस हुकूमत सियादत की आदत पे नहीं होना।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਰ ਰੱਬੁਕ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸੱਦਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। मन नबीयुक, दीन की खबर किस उस्ताद से लेता था। जे सारी जिंदगी सोहणियां कोलों लई नहीं तो ना कित्थे लेना। मेरे महल्ले दी एक बीबी तो सौदे लैके आउण डई तो मैं भी कालजों आया तो मैं क्या माँ जी, कहंदे जी, मैं क्या सौदा कित्थों लैंदे जे, कहंदे पुत्त माझे कोलों, साडे नाल ना अगली गली च दुकान। तो मैं एवें ही टैस्टर लाया तो पुछ लिया, मैं क्या माँ जी माझा कौन है, पुत्त तू नहीं जानदा इत्थे रहना। मैं क्या नहीं जी, पुत्त वो अगली गली च करियाने वाला। मैं क्या तुसीं मैट्रो तो लिया करो हाँ सौदा, नवां नवां उदों बनिया सी, एक छत थल्ले सारा जहान है। बड़ियां बड़ियां अजकल तुहानूं पता है कि इस तरह दीयां दुकानां बन गई ने, डिपार्टमेंटल स्टोर ने, बड़े बड़े माल बने ने। तो मैं माँ जी नूं कहा उत्थे चले जाया करो, सारा कुछ लग। मैं नहीं जानदी तेरी मैट्रो शैट्रो नूं, जिहड़ी कदी मैट्रो गई नहीं, जिन्हें वेखी नहीं, जिन्हें तकिया नहीं, वो उतों सौदा उन्हें लिया ही नहीं। कल नूं कि उन्हें पूछो मैट्रो की है तो उन्हें की दसना है। सोने जिदों कोई सोने को कोई हदीस लई नहीं, फरमान लिया नहीं, अमल लिया नहीं, कौल लिया नहीं, तेरी नमाज किसे होर अल मनसूब, रोज़ा होर अल मनसूब, अमल होर अल मनसूब, दरूद होर अल मनसूब, तो फिर जिदों पूछना मन नबीयुक तो उत्थे की कवांगे। जिथों सौदा लईदा उहदा ही नां लेना। साडी ना गड्डी टकरा गई, ईद का दिन सी, मैं फ्रंट ते सी, मेरे नाल एक होर बच्चा बैठा सी, अगे ड्राइवर सी, पिछे 17-18 सवारियां। 100 की स्पीड ते आमने सामने मजदा गड्डी दे विच ना साडी गड्डी हाईएस वज गई। मेरे अलावा पूरी गड्डी चों एक भी बंदे ने अल्लाह का नाम नहीं लिया। जिदी जिथे लगियां सी उन्हें औखे वेले उत्थे सरकार ते दरबार का ही नाम लिया। मेरे भाई मुश्किल में जब तूने रब को पुकारा ही नहीं, मन रब्बुक का जवाब क्या आएगा। जब मन नबीयुक सवाल होना है, जब महबूब से कुछ लिया ही नहीं, ऐही दावत लेना सिख। कलमा पढ़िया ही, प्यार कीता ही, ते एतबार कर। सूरत भी लै उन्हां वाली ते लिबास भी लै उन्हां वाला, ते आ चस ना जावे। मैं जदों पहली दफ़ा पढ़िया ना कि महबूब दे टखने नंगे हुंदे सी ते आपने हुक्म दिता है कि नंगे रखिया करो, तो मेरी तो शलवार उदों पैर दी अगलियां उंगलियां च आउंदी सी। मैं बड़ा हैरान होया है पढ़ के। उस्तादां नूं मैं पूछया, उस्ताद जी महबूब अलैहि सलातो वस्सलाम वाकई अपने गिट्टे नंगे रखते सी? उन्होंने कहा हुणे पढ़िया तो है। मैं क्या जी, इन उन्होंने मैं तां कुंज लिया वावा सारा, उदों पढ़िया कि निस पिंडली तक ना, इत्थे तो घर आया ना तो अम्मी कहती पुत्त पानी ला के आए, अज पानी का वारा तो नहीं हैगा। मैं क्या भी नहीं नहीं, मैं वैसे ही चुका। यारां ने मजाक, दोस्तां ने मजाक, उस्तादां ने मजाक, पूरी सोसाइटी ने मजाक किया। तो तुसी करके वेख लो, जे ना करन तो क्या जे। मेरे वीर अगर एतबार है तो उन्हां दी अदावां ते आओ, है ही तो बिगाड़ है। मैंने कॉलेज में अपने तालिब इल्मों से बोला, एक उठ के ना खड़ा हो गया, उस्ताद जी आ पुरानियां गल्लां 1400 साल वालियां कित्थे सानू सुणाउंदे जे, इहदे च की फर्क पै जाना, गिट्टा नंगा है कि कज्जिया है ते एवें ते उवें। उसने इत्तेफाक डी ग्राउंड टुर गए। उत्थे मैं असर तो बाद बैठा ते मशहूर समोसियां दी उत्थे दुकान है। एक बच्चा आया मोटरसाइकिल तो ब्रेक लाई ते उतरिया ते माशाअल्लाह इत्थे तक पैंट कट्टी इन्नी क, ते ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਦਣ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਟਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪੈਂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਫ ਨਿੱਕਰ ਪਾਉਣੀ। मैं क्या टटीरी वर्गियां लत्तां कढ़ियां ही 3400 उत्ते दाग ने, तेरी मेहरबानी कोई जाके कज गिट्टे गुट्टे आ की तू हिसाब। अगर अंग्रेज काठा दे कि हाफ निक्कर पहननी है, कच्चा पहनना है, पैंट काटनी है, फाड़नी है, आए नहीं डिजाइन माशाल्लाह, इत्थों भी पार्टी ते उत्थों भी पार्टी, जिवें कुत्तियां ने पाड़ी हुंदी। अगे पाउंदे सन ते फकीर कहलांदे सन, आज फैशन बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वो जमाना आना है, लतत्तबिउन्ना,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਬਰਨ ਬੇ ਸ਼ਿਬਰ, ਕਦਮ ਹਜ਼ਵਨ ਬੇ ਹਜ਼ਵ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆ ਟਾਈਟ ਪੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਹ ਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਈ ਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਸੀਰਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ, ਅਕਲ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ, ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਿਲਤ ਚੌਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ, ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਸੁਣ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਝਕਾਵੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲੇ, ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲੇ। ਸੋਹਣਿਆ, ਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਬੀ ਦਾ, ਵਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਕਲਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ, ਮੋਮਿਨ। ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜਨੇ, ਵੀਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਭਰਾਉਣੀ, ਪੰਚਰ ਲਵਾਉਣਾ, ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਤਫਾਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀਰੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਟਿੰਡ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਨਾ ਚਾਸਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂਰ ਪੁਰਜ਼ਹੂਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਟੋਰੀ ਦਾ ਭਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਈਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਸਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਜੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਮਨ ਗਸ਼ਾ ਨਾ ਫਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਿਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੱਥ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। हकीकत ये है कि हमने दावा करा है प्यार का, पैगंबर पे एतबार नहीं किया, गैरों पे फतवे लगाए, ये झूठा वो गलत, वो जहन्नमी वो गलत। कदी अपने वाल फतवे का रुख ही नहीं किया। सोहणियां दा एक फतवा सुनाउण लगा। आपने कहा कि जेड़ा झूठ बोले ना मुनाफिक है, जेड़ा वादा करके वादा खिलाफी करे मुनाफिक है, जेड़ा लड़े तो गाल कढ़े मुनाफिक है, जिन्हों अमानत दी जाए तो खयानत करे मुनाफिक है। भाजी अमानत दयानत वाला मसला तो साइड ते रहन दी है ना, क्योंकि आप माशाअल्लाह दुनिया च बद दयानती च जदों वोट पै ने ना, साडा 236वां नहीं 246वां नंबर है। 249 मुल्क ने, 3 मुल्क जिहड़े ने वो साडे तो अगे ने, बाकी असी सारी दुनिया तो अगे हाँ। 200 तो माशाअल्लाह 46वां नंबर है अपना 2 नंबरी च, धोखेबाजी च, फराड च, बददयानती च, करप्शन च। अच्छा जेड़ा झूठ बोलदा वो की है? रसूल सल्लम ने की किया? उच्ची किया जे, उच्ची कहो। हाले कई विच चुप ने। हुण की मैं कह सकना कि अब्दुल रज़ाक तू झूठ बोलना है तो तू मुनाफिक है? कहो अपने आप नूं एक दफ़ा मुखातब हो के। नहीं ना किया जाता। तो फतवे दूजियां वाल बड़ी जल्दी आपां एक काम ही छड्डीए खां, जिन्हां दी वजह तू कहण डैं। मैं कसम नहीं जे चुकदा, लेकिन मिंबर ते बह के जेड़ा मेरा शोभा है, रब नूं गवाह बना के कहना कि मैं कदी झूठ बोलण दी अमदन कोशिश नहीं की।
کوئی ضعیف روایت موضوع من گھڑت بیان ہو بھی گئی تو لا علمی چوئی تو کدی بھی میرا کوئی بھائی چہرہ کرا دے گا تو انشاءاللہ اس سے ویلے چپ ہی نہیں خاموشی نہیں، یہ بھی دساں گا کہ میں فلاں موقع تے کئی سی تے غلط ہے، میری غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ضعیف روایت، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، بزرگاں دے قول اقوال چک کے انہوں دین بنا دواں۔ میرے تے محبوب نے کیا سی، اے کرسی نہیں، قیامت والے دن دی جگہ تے جہنم دی اگ والی کرسی ملنی تے کون بہے گا؟ راڑ نہیں برداشت ہوندا، اوتھے کولیاں تے بہنا برداشت ہو۔ اس لیے اپنے شعبے چ جھوٹ بولن دی کوشش، کی خیال ہے؟ تو تہاڈا بھی جیڑا شعبہ ہے اودے چ بچن دی کوشش کرو۔ یہی اج دی دعوت ہے، یہی اصلاح معاشرہ ہے، یہی اصلاح عقیدہ ہے۔ تے آخری گزارش تے بڑی ضروری، آخرت دے نال تعلق جوڑن لئی تقدیر تے بھی تھوڑا جہا اپنا عقیدہ درست کرو۔ آخرت دے بارے ایمان ہے کہ جنازے سارے بھی ٹور جان، میں نہیں مرنا۔ اچھا میں اپنی فیلنگز دسنا، مینوں ادا لگتا ہے جی میں اتنے سدا ہی رہنا ہے، موت دے منہ چ بہ کے ڈرائیونگ سیٹ تے بہ کے جدوں ساتھی کہندے نے نا جی بس تسی کلے جے تے عشاء پڑھ دیاں بس تہاڈی گفتگو ہونی ہے، پھر نہیں ویکھی دا ٹویا، نہیں ویکھی دا ٹبا، نہیں ویکھی دا جمپ، نہیں ویکھی دی پلی، نہیں ویکھی ٹوٹ، نہیں ویکھی پج، اگے آئی دا پتہ لگدا جی ہالے 9 وج کے بھی کچھ کسر رہندی ہے، پھر کہندے نے جی بلا تخیر۔ صحیح ہے؟ کہنے دا مقصد ہے کہ آخرت پھر بھی یاد نہیں۔ کیوں؟ بھائیو سارے نے مر جانا جے، سارا ساڈے بزرگاں دا ایتھے رہ گیا جے۔ چودھری ناتھا کتھے وے اس ویلے؟ ناتھا سنگھ کتھے وے؟ سر جی تسی سوچ نہیں سکتے کہ اتنے قبضے کنہ دے سی تے نہ اج بھی وجدے نے، مگر نہ شکلاں دا پتہ، نہ صورتاں دا پتہ، نہ چہریاں دا پتہ، نہ موہریاں دا پتہ۔ جا پتہ کر جا کر کے، یہ جتنے قبرستان میں لوگ ہیں تیرے میرے سے قد کاٹ میں، شکل صورت عقل میں زیادہ تھے، لیکن اگر وہ دین لے کے گئے نے تے سب کچھ لے گئے نے، جے نہیں تو باقی تو تواڈے میرے لیے اتنے چھڈ گئے، چھڈ تسی بھی جانا ہے تے چھڈ میں بھی جانا ہے۔ اصلاح کر لو، دنیا کماؤ جنی دل کردا جے، لیکن اپنی آخرت دا ایک اکاؤنٹ بناؤ، اوتھے بھی کچھ پایا کرو۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نا مہمان آ گئے، گھر چ کوئی ڈونگا نہیں، کوئی گلاس نہیں، کوئی تھالی نہیں، کوئی پلیٹ نہیں۔ چیا کی ہویا ہے؟ کہندے کچھ بھی نہیں۔ کہندے تواڈے کوئی برتن بھانڈے؟ کہندے بس نہیں پھر بھی یار، کہندے وہ نا ساڈا اصل چ گھر نہیں ہے تے یہ پرایا گھر ہے، اسی یہ چھڈ جانا ہے۔ کہندے یار جنی دیر ہے اونی دیر تے رکھو کچھ۔ کہندے یار اصل چ ساڈا ہور گھر ہے، اسی نا اتھے بھیجی جائیدا ہے۔ کرائے دے گھراں تے ٹیپ ٹاپ لوکی نہیں کردے، یہ گھر کرائے دا ہی تے اتھے دل لا کے بہ گیا ہے، ٹر جانا ہی تے اپنی اگلی زندگی تھوڑی ہو او دے لئی کچھ کر لے۔ اج رجوع کر، اج توبہ کر، توبہ کرن نال پچھلے جننے گناہ نے رب نیکیاں نال بدلے گا، رب دا وعدہ ہے۔ آخرت دی فکر کر، عقیدہ صحیح کر، رب نال تعلق جوڑ، اپنے رشتے نبھا تے جنہ رشتے داریاں نال صلہ رحمی دی بجائے قطع رحمی تے معاملہ آ چکے ہے، جا کے ہاتھ جوڑ لا تے وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، تے اگلا نام ہی مننے تے رب تیرا کھاتا صاف کر دے گا۔ تے ایک قبر دی اگر فکر ہو گئی نا انشاءاللہ تے اللہ نے سدھیاں پا دینیاں۔ تے آخری گزارش جڑی سی میں ضروری سمجھدا سی کہ اللہ دے شکوے نہ کریا کرو کہ تقدیر ماڑی ہے۔ تقدیر ماڑی نہیں ہوندی۔ اکثر لوگوں نے یہی سنیا جی میرے مقدر چندا تو میں نمازی بن جاندہ، مقدر چندا تو میرا بھی منڈا حافظ بن جاندہ، مقدر چندا تو میں بھی آ کر لیندہ۔ مقدر، اللہ نے کسی بھی انسان کا مقدر خراب نہیں بنایا۔ مقدر ہر انسان کا رب نے ایک جیسا بنایا ہے کہ سب کو انسان بنایا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کا شکوہ نہیں، رب کا شکر کر، تسبیح بیان کر، پاکیزگی بیان کر، تعریف کر۔ اللہ نے سب کو انسان بنایا، سارے انسان ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، مٹی سے بنے ہو، آگ ہوا پانی سب کو ملا ہے۔ دوسری چیز وہ ہوتی ہے قسمت۔
किस्मत अल्लाह ने अपने फैसले के मुताबिक किन्नू किन्ना देना है वो दिता है, वंड पाई है। किसी का डेला वड्डा करता, किसी का छोटा करता, नक उच्ची करती, जैसे रब को अच्छा लगा वैसे रब ने तकसीम कर दी। पूरी दुनिया में पानी तेरे हिस्से का तकसीम है, ज़मीन के नीचे है, दरियाओं में है, नहरों में है, आ गया है। लेकिन तीसरी चीज़ है नसीब, वो तुझे खुद बनाने पड़ेंगे। नसीब रब नहीं बनाता, उसके लिए बोर करना पड़ेगा, नीचे से पानी निकालना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा, डोल डालना पड़ेगा, फिर पानी निकलेगा। नहर पे बैठ के बर्तन भरेगा तो पानी निकलेगा, हाथ आगे करके चुल्लू भरेगा तो पानी आएगा, नल का हैंडपंप चलाएगा फिर जाकर के पानी आएगा। नसीब खुद बनाने पड़ते हैं। इसीलिए स्कूल कॉलेज के दरों दीवारों पे लिखा होता है बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। अजान है, मस्जिद है, जगह है, दीन है, कुरान है, सुन्नत है, किस्मत भी है, तकसीम भी है, मुकद्दर भी है। रब ने अच्छा बनाया, तेरा नसीबा के मोहम्मद रसूल सल्लम का उम्मती बना दिया। तकसीम की अंबिया की, तेरे हिस्से में मोहम्मद रसूल सल्लम को दिया। कुरान तेरे घर तक पहुंचाया, तेरे इलाके में मिंबर मेहराब की सदा पहुंचाई। अब तेरा नसीब है उठ के आके मसीते आके पढ़ ला ते खुश नसीब, बा अदब बा नसीब, ना पढ़ें तो बद नसीब। लिहाजा शिकवे रब के नहीं बनते। इसलिए अपने मामलात सीधे कीजिए, तकदीर को ये मान के उठिए कि बरहक है। किस्मत अल्लाह ने सबकी अच्छी बनाई है, किस्मत बुरी नहीं होती। असी अक्सर कही देना जी धीआं दी किस्मत दा दुख, नहीं, किस्मत दा नहीं, नसीबां दे रोने ने, नसीबां दे रोने। कि जिन्हें खुद कदी पानी भर के गिलास पीता नहीं, प्यो नूं पियाया नहीं, तरबियत की नहीं। कुछ बच्चे पाले गए होते हैं, तरबियत नहीं की गई होती। इत्थे तो डंगर पाल लीए ना, कुत्ते नूं 2 टाइम रोटी पाइए तो भी पुछ ला देंदा है। मगर ये सारी जिंदगी खा के बाप को अच्छा नहीं बोला, बेगम के साथ अच्छा सलूक रखेगा, या बेगम का हो गया तो मां बाप का ख्याल रखेगा। नसीब माड़े ना हूं, और नसीब हमने खुद बिगाड़े होते हैं, अपने बच्चों को खुद हाथों में बिगाड़ा होता है। तो अल्लाह के लिए वापस लौटें, फिर नए सिरे से तौबा रुजू करके अपने अकीदे की इस्लाह, तौहीद की इस्लाह, शिरक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत करें, कमज़ोर है तो पुख्ता करें, पैगंबर के प्यार का मेयार बनाएं। अपने छोटे मोटे जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं उनको देखें। कुछ भी करने से पहले ये देख लें कि दीन इजाज़त देता है झूठ बोलने की, मिलावट, 2 नंबरी करने की, धोखा करने की, बात के अंदर गलत बयानी करने की। या इसी तरह शादी में है, बयान कुछ हो रहा है, दिया कुछ जा रहा है, करा कुछ जा रहा है, तो नहीं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह आपकी फसल में भी बरकत दे देगा, नस्ल में भी बरकत दे देगा, अल्लाह आपकी असल में भी बरकत दे देगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3 साल हो चुके हैं, एक्सीडेंट हुआ था, खुसूसी दुआ कर दें कि भाई अब्दुल कादर ये उदों दा ही हाल है, मसला बिगड़े है, अल्लाह आसानी करे जी, इन्हां दी खुसूसी दुआ करो। कारी आसिम साहब ने अपनी वालदा की दुआ के लिए कहा, एक छोटा बच्चा बीमार है उसके लिए भी दुआ है। आप ही की औलाद नहीं है, औलाद के लिए भी दुआ, तो जी ज़रूर इंशाअल्लाह। जिन ने कहा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए भी अल्लाह ताला सबके साथ अपना करम का मामला फरमाए। सारे बड़े भाई कारी बैदुल्ला साहब ने न कर औलाद जी ठीक है जी, मैं ज़रूर जी इंशाअल्लाह। ऐलान आपने सुन लिया होगा, मोहतरम भाई कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर हाफ़िज़हुल्लाहु ताला उनकी हमशीरा हॉस्पिटल में है। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। मेरे भी घर में तकरीबन सारे इस वक्त बीमार थे, जब मैं वहाँ से निकला अपने समय थी, तो अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक मिल्अ अस्समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त। अल्लाह तेरे बंदे इकट्ठे हैं, तेरी तारीफ़ें कर रहे हैं। अल्लाह ज़मीन आसमान की तश्तरियाँ भर के तेरे हवाले करते हैं। अल्लाह तू जिस तारीफ़ पे भी राज़ी हो हम तेरी वो तारीफ़ करते हैं। अल्लाह तारीफ़ करने का एक छोटा सा मकसद है, हम इंसान हैं, दुनिया में हैं, मजबूर और मकहूर हैं, परेशान हाल है। अल्लाह जितने दुखी हैं सबके दुख दूर फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाएँ अता फरमा।
अल्लाह जिन जिन अहबाब ने दुआ का कहा है अल्लाह उन सब को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन घरों में, हस्पतालों में, क्लिनिकों में जो जो जहाँ जहाँ भी दुखी है अल्लाह दुख सुखों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह जो कराते गए हुए हैं वो हंसते और मुस्कुराते हुए वापस लौटें। इलाहुल आलमीन जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह सबको औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनके पास बेटे नहीं औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह जहाँ बेटियाँ नहीं बेटियों जैसे नगीने अता फरमा। मेरे मालिक जहाँ दोनों की ज़रूरत है अल्लाह दोनों अता फरमा। अल्लाह जिनकी औलादें हैं अल्लाह उनको नेक बना, साले बना, आँखों की ठंडक बना। इलाहुल आलमीन उनकी तरबियत करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन घरों में औलादें जवान हैं, शादियों की परेशानियां हैं अल्लाह उनके लिए सही जोड़ अता फरमा। अल्लाह इफ़्फ़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए उनकी मुआवनत फरमा। ऐ मेरे मौला इस मजलिस में जितने भी बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, अल्लाह मिस्कीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, साइल हैं, अल्लाह गुर्बत ने घेरा डाला हुआ है या इलाहुल आलमीन मकरूज़ हैं अल्लाह उनकी खुसूसी मदद फरमा। अल्लाह जायज़ और हलाल रोज़गार अता फरमा। अल्लाह दुनिया में किसी का मोहताज ना फरमाना। इलाहुल आलमीन आज की कॉन्फ्रेंस में इस्लाह के हवाले से मिल बैठे हैं। अल्लाह हमने अपनी गलतियां मानी हैं अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है अल्लाह हमारे जुर्म मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह जिस में जो जो भी ख़ता है अल्लाह कल क़यामत के दिन मुँह पे ना मारना। अल्लाह क़यामत के दिन मुँह पे ना मारना। अल्लाह लोगों के सामने रुसवा ना करना। अल्लाह हमारे पर्दे रखना। अल्लाह हमारे पर्दे रखना। अल्लाह हम जुमला सगीरा कबीरा गुनाहों से मुआफ़ी मांगते हैं अल्लाह मुआफ़ कर दे। अल्लाह कहीं अकीदे में बिगाड़ है तो मुआफ़ कर दे। अल्लाह अमल में बिगाड़ है तो मुआफ़ कर दे। अल्लाह रवैयों में बिगाड़ है तो मुआफ़ कर दे। अल्लाह रिश्तों में दूरियां और बिगाड़ हैं तो अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील कर दे। अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील कर दे। अल्लाह दूरियों को कुर्बतों में बदल दे। अल्लाह आज की मजलिस को जिस खूबसूरत तरीके से अहबाब ने सजाया है अल्लाह इनकी दुनिया और आखरत खूबसूरत कर दे। अल्लाह इस हाज़री को कबूल फरमा ले। अल्लाह जन्नतों में भी यूं ही महबूब के साथ इकट्ठे फरमा दे। अल्लाह तेरे बंदे हैं, साइल हैं, ज़रूरतमंद हैं। अल्लाह हमारे हाथ खाली ना मोड़ना। अल्लाह हाथ खाली ना मोड़ना। अल्लाह ये बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, बूढ़े, मर्द, औरतें अल्लाह सब तेरे बंदे हैं। अल्लाह इन पे अपनी रहमत और अपना करम फरमा। अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमा। अल्लाह सियासी बहरानों से निकाल। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी बहरानों से अल्लाह हमारी नजात का कोई ज़रिया बना दे। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई सारे दोस्त